edukasyon. Candon City Division, tara na! Karagiti na sa saririt ng ubing, ito mo nga grado, nagagayat na naganap, yan amin na sumubsubaybay sa deto'y programa, na imbag nga daw yu amin. Naragsak ka pa nagbuya yun dito'y DepEd Candon City Teleskwela, kandungan ng kalaman, tungo sa kahusayan at kaunlaran. Siya, ni Teacher Marites, timestrayo ti Grade 1 ESP, wenno edukasyon sa pagpapakatao. Tatang episode, hintayo adalen, no kasano nga mamamu tayo, tibukod kayo agadi. Kalpasan da ito na episode ket, nakikilala ang sariling gusto at interes. Ngayon, sakbay, aragyan tayo, tintay panagadal, at dari kiti paganurutan, ang masapol tayo asurutin. Kumuna, unyeg na sayaat, ken ni mestra. Ken, masapol nga ramidan nyo, nagiti iparamid ko kada kayo. Nalawat ka di? Nakasagana kayo nga roda ng bing? Mangrudi tayo. Kabailang ka di nga ramidan, nagital aramiden, nagito bing pinalawan? Dumnya-dubing sa istorya at kada kayo. Dahil sa istorya, kat may panggap, kada aya, ken, buboy. Dagitoy, daaya, ken, buboy. Naragsak, ngagkanta-kanta, ken, agay-ay-ayam, ni aya. Nalaing ngag-drawing, ken, agsala, ni buboy. Managragragsak mo bing daaya ken buboy. Ay ayatan ida, dagiti naganakda. Naawatan nyo matlaeng tistorya bing itakta, hintayo sumbatan, dagitoy asaludsod. Anya ti magusgustuhan ni aya nga aramiden. Wen, ni aya magusgustuhan na ti agkanta-kanta ken agay ay ayan. Kitain tayo dagitoy aladawan. Anya ka dagitoy, dagiti magusgustuhan nyo nga aramiden. Mangitulo kayo man ti dua, wenno talo. Tunggan maysa nga ubing akas kada kayo, kitagdaan ti magusgustuhan na nga aramiden. Naragsak kayo kadimet, nor aramiden nyo dagiti magusgustuhan nyo? At karigiti banag, akabailan kayo nga aramiden. Kanadamit agiti saan kayo pailaeng, akabailan nga aramiden. Saan ka di? No kabailan nga aramiden, ti may sa abanag, kanya ti obraen. Amen. Kanayon tayo nga aramiden, dagitoy, tapno, may sanay tayo, ken, mapasayaat tayo pa'y dagitoy. Aramidan ti may sa abanag, hinanap ti aramidan tayo. Laing, agpaisuro tayo, karigiti, makaamu, mabalin aninanang, nitatang, wenno, damanong, ken, manang. Kasla daytoy aladawan, kitain tayo. Anya nga ta ti aramiden, no si kadaytoy nga ubing nga ibagbagana. Ibaga ti letra, titignay nga inka aramiden. Na? Magusgustuang ti agkanta. Kaya't mo nga ipangeg kada apong mo. Anya ti aramiden? Letra A? Jok kaya ti agkanta. Mabaina. Letra B? Kantaak ida. Sisumbat tayo? Letra B. Kantaak ida. May kadwa. Alisto ka iti tinarayan. Ngayon, iti na minsan, may pataklab ka. Hanya ti aramiden. A. Agsangita kat agawid akon. B.
pilitek tumakder. No daman sugat ko, patulungan. Anya ti pinili yo? Nalaing. Letra B. May katlo. Kaya't mo ti agaramid iti ulaw. Ngem, saan mo nga mo no kasano? Anya ti aramiden. Letra A. Agpasuak. Letra D. Saanak magaramiden ti ulaw. Anya ti sumpat tayo daytoy? Wen. Letra A. Itata, ket naamman yun, at tumunggal may sa kada kayo, ket naidumdumang nga ubing. Takwaten, noan niya ti kabailan nyo nga aramiden. Pasayaatan pa'y dagitoy apag-interesan nyo. Nadaman pa'y kayat yung aramiden, akas na saan nyo pala nga kabailan? Agdamag, agpatulong, takliti kasta, makasurusuro kayo. Nawatan nyo, Bing? No nawatan nyo daytoy, agtipat tayo man nga ti mamintalo. Ready? 1, 2, 3. Sapay lakuma, kada nasurusuro. Ito dahito eleksyon tayo, Bing. Laglagi pen, si Ubing nga dungeg, si Adal, inna ipate. Manen, dahito'y ni Teacher Marites, nagpakadan ka na kayo, inton maminsan manen Ubing, naragsak ang panagadal.